Hasanan sanabtadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Kaifa halukum bi khair insyaallah. Anna bi khairin walhamdulillah. Lillah nanu jami'an bi khair. Sami itu anna la adri wahid minna min akhina, siapa tadi? Izin ya karena marid, mudah-mudahan cepat Allah yashfihi ya ajilan. Teman-teman juga jaga kesehatan ya. Sepertinya Ya baik, amin hawanya Ustazah. al-jawu at-taqsu mutanawi ya. Adunna anna madanakul. Hawanya itu berubah-ubah ya. Sehingga banyak yang terjadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat terus. Kita juga mulai batuk nih. Mudah-mudahan bisa sampai. Hasanan, teman-teman juga ada yang mulai mengirimkan ya. Belum sempat membahas. Coba boleh sapa dulu ini mau baca akhirnya ini belum. Nawilna hadiro aula al-an. Hadira Ustazah. Tafadhali kuli qabla an nata'alam an dirasatina al-yaum. Tafadhali kuli anis surah. Kan Maaf juga. jumlah tain anis surah. Naam. Tafadhali. Man hiya. Naam. Min tamniya. Niyatuk aidon. Tafadhali. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mustaqbal uridu an akunil muwazzafah al-hukumiyah. Hiya ta'malu fil qita'il am wa tashghalu munsiban fil hukumiyah au al-muassasatil ammah. دورها الرئيسي هو تقديم الخدمة العامة للمواطنين وتنفيذ السياسة الحكومية وتحقيق مصالح المجتمع. في هذه الصورة حجابا مما يعبر عن احترامها للقيم الثقافية والدينية. الموظفة الحكومية تلعب دورا هاما في تقديم الخدمة العامة وتحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع. إنها تعمل في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والمالية وغيرها وتساهم في بناء المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين. خلاص كده. Naam, jayidan insyaallah sanantazir. Au al-an kunti al-muwadzifah al-hukumiyah ulama. Sudah jadi atau belum? Insyaallah fil mustaqbal ya, ditulis ya. Biasanya kalau ada min mihnati ya insyaallah. Berarti di sini tulisannya ana asli. Kayaknya kebalik. Asyifatun bisa laisat bisot ya, balikin bisi. Jayidan, syukron. Fal'an ukhtina Fitriyah hadir. Naam. Naam aula. Fitriyah. Ningsih. Lama. Toyib. Oh, akhina zidni wa kaifa bik? Hadir aula. Naam, akhina zidni aidon. Hadir. Naam. Naam. Wadih anis surah, jelaskan. Man huwa al-walad as-saghir huna. Naam. At-tifl saghir. Jayyid. As-saghir huwa talib. Talibun. Naam. Tafadhal kul. Kan al-ustad. Naam. Kana al-ustad
جالسا على الكرسي. نعم. أخذ يفتح اللقاء بالسلام والدعاء. نعم. الطلاب يجيبون السلام بصوت عال، ولهم حماسة كبيرة لاشتراك الدروس. Mm-mm. يتقدم الطالب واحدا وواحدا، Mm-mm. ويسمع الطلاب قراءتهم إلى الأستاذ، ويسمع ويصلح الأستاذ قراءة الطلاب. Naam, anil tartil wa tajwid ya fi qiraatil Quran sah au ikra Nah, huna. ikra, Jadi ya. ini berarti belajar qiraah ya. Jadi biar paham. At-ta'allum anil qiraah atau at-tadris fil qiraah ya. Atau fi ayat fi tilawatil Quran juga boleh. Nanti ditulis ditambahin kata ikro-nya ya. Sudah kira tadi kok kayak mengkoreksi nahwu dan sorof ini, tapi bukunya kiroah. Oh iya, berarti ditambahkan nanti ya materi pelajaran. Jayidan. Hal kunta al-an akhirnya zidni Ustadzul Quran. Naam. Fi ulumil Nah, Quran. Naam, jayid. Huwa huna mada tilmiduk so talibuk. nah, sah, Insyaallah tilmidi. sana. Jayid. Ma'an najah. Nastamir. Dauru mangkana huna min kayaknya ada yang mau jadi CEO ini. Siapa ini? Mudir. Siapa ini punya siapa ini? Asura. Anak Ustazah Tafadhal Jaya tafadhal Abi wadih. Furqan. Naam, silakan dijelaskan Cuma gambar. ini saya kemarin ketinggalan dua pertemuan ya Ustazah. Karena Dua sakit jalan. sekarang juga sebetulnya belum sembuh ini. Oh, Tapi naam, saya naam. Iya, coba Ustazah. Jahit lah bahasa. Allah yashfik Ya, ya. Naam. Jahit. amin. Tafadhal. Ya. Ana mudirun madrasah fi kulli sabah arji'u ilal madrasati li akuma bitadrisi wa akidu wa apa ini? Sebentar Ustaz. Naam. Afan tadi arji atau adhabu? Saya pergi apa saya pulang? Oh iya salah itu berarti saya ketiknya salah. Ya, saat adhabu ilal mad. Adhabu adhabu ilal madrasati li akuma bitadrisi wa Hmm. aqudal muallimin Naam. wa fi kulli usbu wa fi kulli apa ini? Wa fi kulli usbu aqidu ijtima'an ma'al muallimin limunaqasati baramijil madrasah. Program itu baramiji ya. Jadwal Iya, program agenda. Nah, iya. Yadharul muallimuna hamasan kabiran lil istima'i ila ma uqaddimuhu lahum wa sayaqumuna bil amali bijiddin wa ikhlasin. Ya Ustazah. Ini Kron, sedikit. nah, Ya. kunta al-an mudirul madrasah. Nah, mudirul Nah madrasah. Ustazah. Fi Allah. madrasatil sanawiyah. Oh, sanawiyah. Nah, Masya Allah. Syukron. Ya, afan ya Hasan Ustazah. Mohon Nas doanya ini masih belum masih dan ya. ini. Oke, lah Ya, istirahat ya. aja. Amin. Habibu Asyatiri ladaina as-surah min akhi Habib. Tafadhal akhi Habib. Ma hiya surah huna zawiyah ar-raidah. Tafadhal akhina Habib. Sami'ta sauti Habib? Masmu amla? Ya, Naam, naam. tafadhal. Jahid. Ismi Abdurrahman. Darastu Naam. fi Rawdah Al-Islamiyah.
limuddatin sita sanawat. Sita Baik. sanawat. Na'am. Daros tu hifdzul Quran wa ilmu Na'am. tajwid wa qiraatil kitab wa adabil Quran wa kana tarkizu hunaka ala mutaliatin wa hifdzul Quranul Karim. Wa Quranul Karim itu salah sabait. Na'am. Kelas? Suma? Summa ana hunakidon ma'rifatal aidan darastu diniyah. Na'am. Kasbi ulumid diniyah aidan min hadhil madrasah ya, hadhi rawdah. Na'am. Kanat hunaka aidan darasan mutakallimatan min sanawiyah ila sanawiyah tasawi sadah. Yani fariqul alif ba jim hakada, kelompok kah? Maksudnya itu paket stadah. Sekolah paket stadah. Ba wa jim hakada, mafhum. Al-syahadah ya, ijazahnya gitu kah maksudnya? Hadhihi kulli muammilatin allati muallimati hadhihi kulli hadhihi kulli ma'lumat allati astati'u an uqaddima lakum. Na'am. Afan jayyid jiddan. Sautuk munqati ya di akhir-akhir, tapi mafhum jiddan. Hadhihi min ma'lumati allati astati'an uqaddima lakum. Jayyid jiddan, syukran. Fal'an kunta man madan Ustazah, jadi kendala biayanya juga. Saya agak kurang gak enak badan juga. Iya. Kalau yashbik aidan, na'am kultu adunu mislul wabah ya. Bila Robiah mungkin wabah aidan ya. Kayak virus gitu. Like, insyaallah semuanya. Yang penting nastari summa nakulu at-ta'am laisa lazid walakin jayyid wa ba'da dzalik nakulu ad-dawa au vitamin ya. Nah. Jayyid insyaallah nasfi ajilan aidan. Syukran akhina Habib. Nastamir fal'an min ayi surah huna man dauru man kana akhina atau ukhtina Muhammad. Tafadhal akhi Muhammad. Sami'tum amla? Na'am. Tafadhal wadih. Na'am Ustazah. Huna. Na'am. Ma hadas Bismillah. Ana muallim. Na'am. Ana muallimun fi ma'hadin rawdatil Qur'an. Udarrisul ulumul syar'iyyah wal lughatul arabiyyah lit-tullab. Na'am. Abdhulu juhdi li tarbiyatihim tarbiyatan islamiyatan sahihatan. Wa urakkizu ala tansyiatihim ala al-qiyamil fadilah wal akhlaqil karimah wal fahmis sahihi lid-din. A'malu bil ikhlasin wa niyyatin sadiqatin li khidmatil ilmi wa nashrihi wa ashrihi. Wa arju minallah an yaj'ala dhalik fi mizani hasanati. Amin. Na'am Ustaz. Amin. Rabbal alamin. Kama nafham annal ustad mislul ulama wa al ulama kama qala Rasul madza min warasatil anbiya.
an-nudhif ya, au nazid al-jumlah min al-insya ya. Biasanya kalau mau nambah insya bisa ditambahin hadis-hadis apa. Masya Allah. Syukron. Akhi. Fal'an. Adunu as-surah mawjud aidan. WhatsApp belajar dauruman kana. Adunu min ukhti ya. Tafadoli ukhtina Ulfa. Dauruki. Kuli. Naam. Ana ustadzah. Masya Allah huna asatid wa ustadzat ya. Kathirah jiddan. Tafadoli ukhti. Ukhtina Ulfa. Waddihi. Dijelaskan. Abbiri. Dijabarkan. Ishrohi. Naam. Ukhtina Ulfa sami'ti? Hadira aula. Mungkin suaranya bisa dinyalakan ya. Naam. Yang lain mungkin bisa memberikan ini. Ukhtina Ulfa hadir aula al-an. Sambil kita persiapan ya. Mungkin nanti Ukhtina Ulfa di jalasah. Nanti di akhir-akhir jalasah bisa muncul. Toib, kemarin jalasatil madiyah, kultu, insyaallah saufa nastamir al-as'ilah bitaklil ya. Kita akan membahas soal-soal dengan alasan-alasannya. Wabihajati, ditambahkan dengan kata-kata tambahan ya. Aina soal. Sudah nyari tahu belum? Kira-kira kalau dapat kesempatan beli syroid, hatif, au jawal, ayuma rikah turidun. Yakni min iPhone, au min, ya. Min mada? Min Android. Ayo pengen bahas sambil Ustazah bukain ininya. Akhina Zubair barangkali. Hari ini kita bahas ya. Mirip dengan kemarin sebetulnya mau jadi anak gunung, anak pantai. Tapi dengan alasan yang kuat ya. Yuk, siapa duluan? Barangkali mau menyampaikan. Kalau kemarin sempat Akhina sudah menyebutkan saya pilih ini karena gambar dan harga. Nah, kira-kira sempat nggak ini, Mada? Mencari nabahas at-ta'lil ya. Sudah cari nggak alasan-alasan kenapa pilih merek-merek tersebut? Dulu, dauruman kana. Ya. Tafadhali. Saya Ustazah. Tafadhal akhi. Ya. Ayu mari turiti. Naam antakhtar. Yani Samsung, iPhone atau Samsung. Tafadhal akhi. Naam. Ufaddilu iPhone. Tufadil Li'annahu iPhone. Limadha? Li'annahu amanu li khosin. Amanu li khasin. Hakko. Naam. Wa syaklu jayyidun. Wa syaklu jayyid. Aha, thayyib. Syakluhu jayyid. Iza almasu iPhone. Mada? Iza almasu iPhone. Sa'uru kamisli insanul ghaniyun. Mafhum jayyid hakadha. Yani tash'ur bi wasiqatum bin nafs ya. Merasa lebih percaya diri gitu ya. So, Ya. na'am itu Ya, hakadha. seperti orang berduit gitu Ustazah. Thayyib, suma? Ya. Khalas? Khalas Ustazah, ya fi. Dan yani hasanan sami'tu hakat iPhone syakhsul ghaniya walakin hal sami'tum kaifa yashtaruna laisa madanakul bin nukut ya walakin bidain ya. Apa mana dain? Hutang ya. Ada beberapa yang seperti itu untuk ngikutin gaya hidup ya. Jahitlah bahasa syukron akhi. Naam. Ana muwafiqo aidan sami itu hakadha. Wasiqatum bin nafs aksar indama nastamil al-hatif awil jawab iPhone. Nastamir fal'an. Dauruman kana. Siapa lagi yang mau jawab yang tadi? Ada yang masih sama? Naam. Ayu tufaddilina. Hal tufaddilina bil jawamari ka iPhone am Android walimada? Ufaddilu Android Ustazah. Android hakon limada? Lianna li jawali Android lidzalik syakartu ala ma ladayya wa aidan wajadtu nafi'atan min Android wa amma iPhone
laisa ladaya iPhone lihaza sabab la a'rif darajatal ijabiyat wasulbiyat fala astati lit ta'liqi alaih. Baik. Hasanan mafhum. Wa idzan masalan asy-syakhsu yani yadhhab ilaik summa yu'tika iPhone. Madza sataf'alin? Apa menerima sauqabilu apa? Qabilin. Na'am. Menerima ya Ustaz. Na'am. Nah, bal Hasan. iza apa li istiroi la ya Ustaz karena Nah, syarhu golidin golid. Soh. Jayid hakadha. Ghalin jiddan mislu thaman aw si'ru darajatin nariyah. Na'am. Hasan. Shukran. Jayid jiddan. Fal anastamir as-su'alul akhar ya. Yang lain dulu soalnya. Atau ada lagi yang pengen masih nih yang tentang jawalu iPhone atau Android yang dengan jawaban yang berbeda? La yujad? Tafadhali ukhti. Na'am. Quli ayu marikoh tufadilin. Na'am. يعني رأيي أفضل الأندرويد منه. Android أيضا. نعم. لماذا؟ أظن أن نظام أندرويد هو خيار الأفضل لأن آيفون منتج أمريكي ويوجد دعوة لمقاطعة المنتجات والأمريكية في إندونيسيا كما أصدر المجالس الإسلامية في إندونيسيا فتوى بعدم جواز شراء منتجات الدول مساندة الإسرائيل. صح. جيد جدا. مثلا يعني إذا نشتري أو اشترينا في زمان الماضي لا بأس ya. ولكن إذا نشتري في هذا الزمن ونفهم أن الفلوس سوف يؤتيهم إلى إسرائيل ya وأسلحة لحرب في فلسطين يعني شيئا خطير جدا لنا وهذا السبب لم نريد أن نعمل هكذا ولكن كما قلت إذا شخص يعني نؤتينا آيفون نقبل لا بأس ولم نشتري للشراء ممنوع ولكن لإعطاء تفضل ya هكذا. شكرا أختي جيد جدا. حسنا. نعم. فالآن نستمر السؤال الآخر. هنا يوجد أي تفضل أو هل تفضل أو تفضلين أن تكون أو أن تكوني سفيرة بالدول العربية منها من ماذا؟ قطر، دبي، لا أدري، أو رياض، أو سعودية، أو ماذا؟ سوريا لا ya, سوريا ليس بالأمن أو نقول هنا سفيرة في بلاد نعم عربية واحد منها ya أو بأوروبا منها ألمانيا أو فارس. نعم تفضلوا. ولماذا تفضلون؟ نعم تفضل. Kalau jadi kedutaan nih, namanya di Timur Tengah, qabla an najib yajibu alaina an nabahas ya anil al-ma'lumat min biladil Arabiyah wa Uruba. Ayu biladin aqal fil muskilah gitu ya. Biasanya cari mana nih masalah yang lebih sedikit ya gitu. Wa kaifa nafham idza masalan li'annana indaman nakuna safirotan ya atau safiron huna saufa na'mal mislu Raisul Jumhuriyah walakin faqat li sukanil Indonesia atau li sya'abil Indonesia gitu ya. Cari yang nakul penduduk Indonesianya lebih akol kalau Ustazah redaksikan ya dan tidak banyak muskil ya. Karena sobun jidan gitu ya kalau bil edala wazibat walakin
profesional ya harus dilakukan ya. Nah, kira-kira mana nih yang lebih al-faida aksar atau at-tajribahnya aksar gitu ya. Silakan tafadholu. Kalau Eropa kan general ya, banyak sekali ya negara-negaranya, tapi ini masuk benua. Tapi kalau Arab juga general masuk ke negara mana yang kira-kira dipilih. Pilih salah satu aja negaranya supaya nggak bingung. Karena nggak mungkin ya semua benua dijadikan satu dubes. Gitu. Karena kan statusnya seperti presiden, hanya saja memimpin warganya di sana. Kebanyakan yang TKI sama TKW mayoritas di sana, berarti harus lebih diperhatikan ya. Tapi kalau negaranya bijaksana, insya Allah sebanyak apapun sumber daya manusianya, insya Allah laisa syai'an madza laisa mas'ab ya, bukan sesuatu yang sulit ya. Walakin azunnu syai'an ya sahlan. Naam. Tafadhalu. Ada nggak sih yang mau jadi safiran? Jangan-jangan nggak ada. Seru loh jadi safir itu. Ustazah, mohon maaf Ustazah, apakah suaranya kekecilan Ustazah atau di HP ku saja nih Ustazah? Sudah saya Oh, maksimalkan di HP namun kedengaran suara Ustazah atau Akhina kecil. hakam. Ustazah rasa jelas ya, wadih. Saut ya cidan. Ini aja. Soalnya jelas aja sih suaranya sekarang. Oh, Alhamdulillah. Mungkin Coba ini mungkin sempat ada yang nelpon kali, makanya kecil suaranya. oh iya mungkin itu. memang tadi ada yang nelpon. Oh, Coba keluar dulu Ahi baru masuk lagi. Oke Syukron oke Ukti. Ustazah. Alah, naam. Syukron. Yang lain? Nah, silakan siapa yang mau jadi safir sini? Ini Dubes. maaf ini. Nah, Safiron itu apa ya Safiron itu? dubes. Duta. Oh, duta besar ya. Oh, betul. Masa nggak tertarik Jadi, sih? Tarik banget. Ini memilih duta besar di Arab begitu. betul. Enggak, Mau pilih tugas. sama Arab, Timur Tengah, gitu ya, Ausatul Syarqiyah misalnya, Syarqi Al-Ausat, atau milih di Uruba, atau milih di negara-negara Barat di Eropa. Oh, Tapi begitu. kita usulkan di sini, ya ini satu bilat aja, satu negara aja, jangan semua benua gitu. Jadi lebih Iya. misal di mananya gitu. Nah, tafadhalu nakul hakadha fi biladil islamiyah atau fi biladi gharbiyah hakadha. Walakin fi hadha zaman la farq bainahuma li anna madza nakul. Al muhim yani kaifa nakuna mas'uliyatan kama ra'isal al Kasiro minal amwal juga loh, banyak uangnya loh. Wah, ya ini lam nahtaj ila an madanakul an-nastati au mahiro fi lughatil khosoh. Kita nggak harus bisa bahasa tertentu. Misal ya al-muhim al-lughatul injiliziyah atau al-lughatul arabiyah faqat. Sekalipun nanti di negara yang tidak pakai bahasa Inggris, tenang. Nah, ladai as-safir, ladas safir mutarjim bijanibi gitu. Selalu ada translator yang ada di sampingnya. Salah dan muskilnya juga nggak sebanyak yang di negara Indonesia pastinya. Gitu. Kalau di luar negeri kan cuma beberapa orang aja. Ayo tafadholu. Siapa yang pengen nih mau jadi safir? Min Saya coba muadzif Ustazah. ya, Nam tafadhol akhi. Ya Ustazah. Hal tufaddilu an takuna safiran bi daulah al-arabiyah atau bi Eropa walimaza? Jawab, uridu safiran bi daulah Arab Saudi. Bidualil Arabiyah fi Bi biladi dawlatil Arabiyah biladi Arab Saudi. Oh dia, limadha? Lianna hunaka kasir kasiratun min at-tarikh Islamiyah summa uridu an ata'allama wa saqafah min
Madinatul Munawwarah. Wa Sahih, hunaka sahih Ustazah. sahih, sahih, Nah, sahih. As-saqaf. wa hunaka aidan nusyahidu Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Na'am. Hadza faqat Ustazah. Ada faqat. Nah, ini di annani atau li annana nastati an nusafiro ila Makkah wa Madinah lil hajj wal umrah kulla yaumin au kulla usbu'in au kulla syahrin. Naam, Dia Ustazah. qaribun min qabl. Mafhum dan ana muwafiqah aidan li hadza ta'lim ulasan ini. Syukran Fatan al-akharun. Ada yang ke Eropa nggak kira-kira wali madza? Tafadhol. La yujib. Khalas? Nastamir ya. As-su'alul akhir ya. Hal tufaddil dirasata al-lughatal arabiyyah dirasatal lughatil arabiyyati ala ghairiha minal lughat wa limadza? Apakah kamu mengutamakan bahasa Arab daripada bahasa lainnya? Limadza? Ini kayak ibaratnya keistimewaan boleh disebutin ya. Limadza tata'allam al-lughatal arabiyyah sama mirip seperti itu. Tapi ini ingin bandingkan dengan bahasa lain kan. Tafadhalu saran jidan kalau ini li anna lughatul Quran, lughatul jannah, lughatul itu boleh. Naam tafadhal. Nah, akhi dan Badakhi tafadhali ukhti. Ana mencoba menjawab sebaiknya. Kalau untuk versi Ana, Bismillahirrahmanirrahim. Hal tufaddilu darasatal lughatal arabiyyah ala ghairiha minal lughat? Ana ufaddilu darasatal lughatal arabiyyah ala ghairiha minal lughat. Limadza? Li'annani birrahmi minni ad-darsul lughatal arabiyyata as'abu min ghairiha walakin kal muslimina walakin nahnu kal muslimina La budda madza? Kal muslimina nadrusul lughatal arabiyyah hiya wajibah. Wajibah. Lidzalik lidzalika nadrusu an ilal hijayah minallah bil Qur'an wal hadith lina'lamu madza qala. Tamaman kama idza kuntu Konfusian fayajibun alaika ta'allamul lughata siniyah. Hakadha. Yani na'am ini soal. Yani kunta huna tuqayis baina lughatul arabiyyah ila lughatil akhar hakadha jayidan. Bisabab anna au bitalil anna kullal muslim hum yajibuna an yadrusuna lughatal arabiyyah li nakul jinsiyah identitasnya gitu ya. Anna al-lughatul arabiyyah yakni al-muslimin kama konfesiun lughatus sini. As'abul lughat
Arabia برأيك اللغة نعم لماذا؟ أظن اللغة الروسية جيد Hasan lah bahasa dia kompleks ya, kalau kita bilang bahasa Arab memang kompleks ya, makanya asab juga ada kaidah khosnya. Gimana kaifa naqul indama nuri an nad'u da'mu ya, da'mu itu memotivasi al-akharin li ta'lim al-lughat al-arabiyyah kama qulta ya ini li anana al-muslim hakadha kaifa naqul indama nahnu indama naqul nahnu sah yani minal muslimin walakin kaifa nida'mi lida'man hum yadarusuna al-lughat al-arabiyyah kadha. Gimana caranya coba? Biikum kaif. Selain karena kita muslim. Masalan hina aku hakadha. Nusalli bil lughatil arabiyyah. Naqra'ul Qur'an bil lughatil arabiyyah. Ya lughatul jannah. Na'am, lughatul jannah aidon. Nah, adzunnu fi hadha dunya awalan. Mungkin motivasi pertama di dunia ya. Kalau thawab al-jannah buat anak-anak geni khususnya finas. Fi jailil al-an. Jail bimana apa jail? Jail itu generasi ya. Jailil al-an. Jailiza. Adzunnu madza? Yusuf yani nuhasuna syai'an di dunia awalan. Masalan nusalli bil arabiyyah. Naqra'ul Qur'an bil lughatil arabiyyah. Naqra'ullah ta'ala bil lughatil arabiyyah. Nastamir naqra'u Maulidur Rasul, Maulidar Rasul bil lughatil arabiyyah aidan. Sama mana? Kira-kira ada lagi nggak motivasi supaya orang belajar bahasa Arab selain kal muslimin? Akhi, tafadhol akhi. Yajid. Kelas ya. Oh, mau dijawab. Boleh Ukti dulu. Enggak apa-apa nanti dijawab ya. Tafadhali Ukti. Ayu tufadili au hafadil dirasata lugha al-arabiyyah 'alaiha min al-lughat. Ana aftar lughatil arabiyyah li'annani uridu an ata'allam fi Misra wa ma'a dhalik uridu aidan ta'allum lughatin ukhra mithlul lughatil qaryah. Oke, jadi cita insyaallah. Min umniyatikum ya Ukti. Bagian dari hulmuk ya, bagian dari cita-cita dan impiannya Ukti hada ta'lil ya. Alasan fadilin an tadrisina lughatal arabiyyah. Jadi cita syukron. Nah, tadi ada jawabannya lagi. Tafadhalina syukron afwan. Ada lagi nggak yang memotivasi selain jannah karena sholat apa lagi? Muslim pasti ya. Akidan karena muslim ya. Lifahmi untuk memahami apa? Quran itu tafsir juga ya. Tafaqquh fiddin. Nah, litafaqquhi fi ulumuddin. Nah, sekalipun ada mutarjimah ya. At-tarjimah. Alatut tarjimah. Siapakah jaringan at-tarjimah menurutnya antum? Gimana nastamilun bintarjimah? Kayak sekarang udah ada terjemah Ustazah nggak perlu belajar bahasa. Lah ya, itu bukan menjadi alasan. Mana faham? Quran yujad fil hati wa fil jawal. Walakin naqra' afdal fil kitab. Tetap kita bacanya di buku ya, bukan di handphone. Kecuali kalau fi daruriyah ya, misal kondisi daruri. Sekalipun teknologi ya wal mutatawwirat di hada zaman yakni yamna'una lidirasa al-lughat al-arabiyyah, tidak menghalangi kita untuk tetap belajar bahasa Arab. Jadi kita. Lagi yang lain? Ada lagi yang mau jawab? Al-lughat al-arabiyyah nufadil min al-lughat al-ukhra. Syukur atas ini telah memberikan kesempatan untuk Ana tadi. Ana berusaha untuk menerima mungkin pendapat-pendapatnya kalau ada yang mungkin sedikit berbeda atau apa, tapi Ana berusaha untuk tidak terlalu terikat dengan opini karena cuma sekedar ini aja. Syukran. Ana keren banget, bahkan membandingkan dengan bahasa lain bagus. Itu motivasi, artinya kayak teman-teman kayak kita
apa ya yang harus kita lakukan sebagai manusia misalnya. Ya kita menggunakan akal misalnya. Ya al-insan bil aqil hakadha. Sama. Kalau mau jadi muslim berarti belajar bahasa Arab gitu kan. Kalau mau jadi Cina belajar Mandarin hakadha. Itu sama dengan manusia berarti berakal, bukan seperti haiwan misal yang dia hidup biduni zibat ya atau minal munazzam atau konun tanpa aturan, tanpa disiplin dan lain sebagainya. Akan jayidan bil ya, rasional sekali. Nah, syukran akhi. Baik. Bukan Yang berarti lain? memang Arab aja, cuman ya kayak yang mana kewajiban itu, yang mana kewajiban yang mana nih. Tapi bukan berarti nggak boleh membaca bahasa yang lain. So kita tidak membatasi itu ya. Makanya saya bilang ini mungkin dalam rangka memotivasi gitu. Tidak mengurangi yang lain dan tidak melebihkan sesuatu. Tapi pada akhirnya ini adalah sesuatu yang kayak apa ya? Sesuatu yang sudah menjadi hal yang harus gitu ya. Harusnya atas dasar ya kemusliman tadi kan secara tidak langsung kembali ke nusolli bil ya. Kan ada nggak yang sholat pakai bahasa Indonesia? Nggak ada. Baca Qurannya pakai bahasa Indonesia. Ya, semuanya otomatis kembali ke bahasa Arab. Kalau kita dalam tahap lughatul Arabiyah. ada lagi turid antakul tafadhol. Saya coba Ustazah. Tafadhol akhi. Naam, ayatu fadhil Iya. diros lughat Arabiyah. Abi Arthur Ustazah. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al hal tufaddilu dirasatal lughata al-arabiyyah ala ghairiha minal lughat limadha? Al-jawab ufaddilu al-lughatal arabiyyah lianna uhibbu jiddan lughatal arabiyyah liafhama ulumuddin kamisli ulumul fikih wa ghairuhu kulluhum lughatul arabiyyah idza a'malu as-shalah aqra'u Quran lughatul arabiyyah fa wajaba alai wajaba alai ata'allam lughatul arabiyyah bil jiddi. Naam. Kama arafna al-lughatul arabiyyah hadza lughatu ahlu jannah wa lughatul Quran. Hakaza Ustazah. Syukran. Dan syukran hasanan. Masya Allah. Syukran jahit. Tadi yang Ahi menyampaikan kal muslim, Ustazah yani tadzakartu fil klip ya, salah satu taswir gambar min waladu soghir ya min fi biladisin hakadha limadha yata'allam atau ta'allam al-lughat al-arabiyyah mas sabab ya atau mat ta'lil limadha huwa na'am yata'allam al-lughat al-arabiyyah. Mungkin pernah lihat juga ya klip dari anak kecil yang sampai nangis gitu ya. Dia kenapa bisa bahasa Arab padahal dia di negara non Islam ya. Jahit di sana. Syukron. Insyaallah. Tafadhol. Naam, turid. Tafadhol akhi. Limadha? Naam. Tadi mau nanya atau mau jawab atau merespon? Oke, nah. Apa bahasa Arabnya bil Arabiyah? Merespon atau reaksi. Roddatu fi'lin ya. Roddatu fi'lin itu reaksi. Kalau bahasa Inggrisnya namanya feedback ya, timbal balik ya. Roddatu fi'lin. Hasanan, khalas. Insyaallah coba qadan. Oh, turid. Naam, tafadhol akhi. Tafadhol. Naam, mana tadi layarnya? Oh, masih mau baca kah? Naam, Ustazah kira. Aitu fadil yani dirasatal lugha al-arabiyyah minal lughatil akhar walimadha? Hal tafaddalu dirasa hal tufaddilu dirasatal lughatal mana tadi?
Huna. Hal tufaddilu dirasatal lughatal arabiyyah 'alal ghairiha minal lughat. Limaza? Ufaddilu lughatal arabiyyah ala ghairiha minal lughat lianna hadha al-lughah ajib. Hadhihi Huwa lughah lughah ajib. Huwa lughah qabla wa ba'da hayatal insan. Naam. Summa huwa lughah ba'da nihayah minal insan indama nuraji ila Allah subhanahu wa ta'ala. Walizalik hiya lughah an nafhama ulumud diniyah, ulumus syariah bi ahkamiha fiqhiyah wa ghairuha. Summa al-lughatul arabiyyah kasirum minal fawaid. Naam. Fawaid Minha. minha nahnu nashalu atau nastati an tarjim kutubun min ulama kabair. Naam. Ada fokus ada. Jayyid jiddan, syukran akhi. Yani tudif al-jawab akhina. Yang lain juga ya, menambahkan ya jawaban-jawaban dan pertanyaannya. Nah, ana muwafiqah fi kulli ajwibatikum ya. Semua jawaban semuanya ya, sangat bagus, jayyid jiddan. Hasanan hakadha khalas. Baik, insyaallah ghadan sanastamir yakni fil jalasati saminah. Kita udah menunggu-nunggu nih esai ya. Ustazah juga menunggu. Alhamdulillah teman-teman udah banyak sekali ya rangkaian kata-kata dan juga penulisan bahkan di dalam grup. Meskipun mungkin ada yang menggunakan aplikasi, tapi insya Allah tahu ya apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin ibaratnya dipahamkan kepada orang lain. Jadi yang penting maknanya tersampaikan. Dan kalaupun pakai aplikasi, mudah-mudahan mufrodatnya sudah dihafal dengan baik ya. Lumayan menambah kosakata. Toib, hatta huna. Jayid, hal ladaikum su'al anid dars? Ada yang mau ditanyain? Mafi? Yakfi? Toib. Yakfi Ustazah. Naam. Fi hadhi layla bikiratil hamdalam jalla rabbil alamin. Syukran jazilan ala hudurikum wa ala musyarikatikum. Saufa naro insyaallah fi yaumil khamis. Ila liqa walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.